Hey, what's up mga ka-idol? So, nandito po ako ngayon sa aming tanim A few moments later. TV. So guys, sambo kami kay kung sa English coconut me namululib do ala. So guys, huwag natin patagalin ito kasi hapit na magbontag. Guys, pasensya na kasi akong Bisaya masafto. So guys, kuriblaan lang gaman. Oh, takalbot lang ito. Yo, tatfo, di tuloy say na mga regalo. Sungwanin sumanan. Nga. Siyempre guys, dito, dua, nakaunti furo. Nain ako mini guys sa after simbahan mi sa ko. Barin dulu. Palalim teun. Iya mayin deh. Siyempre guys, lalo guys. Ibin. Siyempre guys, lunat tabi. Kailangan diskarte ba? Iya, Tak mana followers ta lam galat dot kailangan na subok taklot ta. Ngat guys. Kibo you guys. Guys, ini guys kayo ni guys eh. Okay, Guys, lurukig tagak ko lang. Ay siyempre guys, laabite guys, nako natanakol. Guys titita mo guys, bugalan. Yaman din naman guys eh. Kusumto muluk kay de kusumto muluk kay de pasalamat gamu. Matanik ko yun. Di kami lumiti pang tung. Kiri. Darah nih loh.